Selamat datang di Workshop Kus Official Surabaya. Halo semuanya, jadi hari ini kita mau menjelaskan terkait spesifikasi biled fog lamp 3 inch 3 warna yang ada di Workshop Kus Official Surabaya. Biled fog lamp Emperor 3 inch 3 warna dengan harga pemasangan di Rp1.300.000 sudah menggunakan lensa blue lens ukuran 3 inch dengan cut-off LED model kapal, voltase di 12 volt dengan power wide low beam di 34 watt dan power wide high beam di 41 watt, power yellow low beam di 34 watt dan power yellow high beam di 40 watt. Power warm white low beam di 31 watt dan power warm white high beam di 37 watt dengan lumen white low beam di 2740 lux dan lumen white high beam di 3894 lux, lumen yellow low beam di 2724 lux dan lumen yellow high beam di 2518 lux, lumen warm white low beam di 2650 lux dan lumen warm white high beam di 2652 lux dengan color temperature white di 6000 Kelvin dan color temperature yellow di 3000 Kelvin dan color temperature warm white di 4300 Kelvin. Material aluminium heatsink dengan cooling system body heatsink only. Menggunakan driver internal sudah waterproof di IP67. Biled fog lamp IPH Car M6 200 3 inch 3 warna dengan harga pemasangan di Rp1.800.000 sudah menggunakan lensa blue lens ukuran 3 inch dengan cut-off LED model kapal, voltase di 12 volt dengan power wide low beam di 35 watt dan power wide high beam di 50 watt, power yellow low beam di 34 watt dan power yellow high beam di 50 watt, power warm white low beam di 32 watt dan power warm white high beam di 50 watt. Lumen white low beam di 3533 lux, lumen yellow low beam di 1663 lux dan lumen warm white low beam di 2371 lux. Untuk lumen high beam di 1280 lux. Color temperature white di 6000 Kelvin, color temperature yellow di 3000 Kelvin dan color temperature warm white di 4300 Kelvin. Material aluminium heatsink dengan cooling system body heatsink only. Menggunakan driver eksternal dengan waterproof di IP67. Biled fog lamp Kus GW3 3 inch 3 warna dengan harga pemasangan di Rp2 juta sudah menggunakan lensa blue lens ukuran 3 inch dengan cut-off LED model kapal, voltase di 12 volt dengan power wide low beam di 52 watt dan power wide high beam di 62 watt, power yellow low beam di 51 watt dan power yellow high beam di 60 watt, power warm white low beam di 67 watt dan power warm white high beam di 75 watt. Lumen white low beam di 4655 lux dan lumen white high beam di 4700 lux. Lumen yellow low beam di 3541 lux dan lumen yellow high beam di 3490 lux. Lumen warm white low beam di 4460 lux dan lumen warm white high beam di 4474 lux.
lux. Dengan color temperature white di 6000 Kelvin, color temperature yellow di 3000 Kelvin, dan color temperature warm white di 4300 Kelvin. Menggunakan material aluminium heatsink dengan cooling system body heatsink only. Menggunakan driver eksternal dan waterproof di IP67. Oke, itu tadi untuk penjelasan dari spesifikasinya. Untuk fog lamp di LED ini khusus mobil dengan fog lamp bawaan ukuran 3 inch. Jadi untuk pemasangan tanpa colak dan bobok. Harga yang aku sebutkan tadi sudah termasuk dengan pemasangan ya. Kalau masih ada yang mau ditanyain bisa langsung komen aja di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.